बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 2022 का अख्ताम हो चुका है और हम 2023 में कदम रख चुके हैं। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि कल से ऑलमोस्ट तमाम टेलीविजन चैनल्स पर एक ही डिबेट चल रही है कि 2022 में हमने क्या खोया और क्या पाया, और ये कि 2022 में कौन सी सियासी पार्टी सबसे ज्यादा मकबूल रही और कौन सी सियासी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। नाजरीन, उसका तो जायजा हम बाद में लेंगे, लेकिन सियासी तौर पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान नाकाबिले यकीन हालात में से गुजरा 2022 में। 2022 में ही नाजरीन आपने देखा कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को किस तरह एक तहरीक अदम एतमाद के जरिए ऐवानों से बाहर निकाल दिया गया। 2022 में ही आपने देखा कि किस तरह अरशद शरीफ जैसे नडर और बेबाक सहाफ़ी को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया और उसका कत्ल आज तक एक मुहिमा बना हुआ है। और चश्मे फलक ने यह भी देखा, 2022 में ही देखा कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो 6 साल के लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे और एक सेमी मार्शल टाइप का माहौल बना हुआ था पाकिस्तान में, उनकी रिटायरमेंट हुई और उनकी जगह पर एक बड़े नडर और जबरदस्त किस्म के जो आर्मी के जो जनरल हैं, जनरल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने पाक फौज की कमान संभाली। और हम उम्मीद करते हैं कि ये आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी भी लेकर आएंगे, सारे मामलात को ठीक भी करेंगे। पार्टीज के लिहाज से देखा जाए तो नाजरीन जो तकाबली हम सारा जायजा लें इस चीज का, और जो लोगों ने भी इंटरनेट पे और मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे जो अपनी वोटिंग की, उसके मुताबिक इस वक्त सबसे मकबूल तरीन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, PTI है। और उसके बाद अगर किसी पार्टी को फायदा हुआ इस बयानिए के साथ तो वो PMLQ है। न सिर्फ PMLQ पंजाब में PTI के साथ है, बल्कि वो मरकज में PDM के साथ है। इस तरह उसे दोनों तरफ से फायदा है और इन दो पार्टीज को ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन दर हकीकत नाजरीन हम देखें तो जितनी पाकिस्तान की इस वक्त सियासी पार्टीज हैं वो सब फायदे में हैं। PTI को आप देख लें, उनकी पंजाब में गवर्नमेंट है, PTI की KPK में गवर्नमेंट है, गिलगित बिल्तिस्तान में उनकी गवर्नमेंट है, इसके अलावा आजाद कश्मीर में वो गवर्नमेंट बना चुके हैं। पीपल्स पार्टी को नाजरीन आप देखें, पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, मरकज में भी गवर्नमेंट है, वजारतें उनके पास हैं। इस तरह आप दूसरी पार्टीज को, MQM को देखें, उनका भी मरकजी गवर्नमेंट में हिस्सा है, सिंध की गवर्नरशिप भी उन्होंने ले ली। इसके साथ साथ PMLQ को देखें तो वो एक बड़े स्टेक होल्डर हैं जिनकी पंजाब की गवर्नमेंट टोटल उनकी झोली में आ गई। और उसके साथ साथ उनका जो दूसरा विंग है वो मरकज में PDM के साथ मिल गया और वहां पे भी उनके पास वजारतें हैं और वो दोनों पोर्टफोलियोज को एंजॉय कर रहे हैं एट द सेम टाइम। इसके साथ साथ आप मुस्लिम लीग नून को देखें तो उनका वजीर आजम बैठा हुआ है मरकज में। तो नाजरीन देखा जाए तो इस सूरत हाल में मुल्क की तमाम सियासी पार्टीज इस वक्त फायदे में हैं। तो नुकसान किसका हुआ, सवाल ये पैदा होता है। तो नाजरीन नुकसान पाकिस्तान का हुआ, पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हुआ। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है। अब हम इन सारी चीजों का जायजा लें तो जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो पाकिस्तानियों का हुआ। जो पाकिस्तान में वो लोग, वो गरीब तबका जो एक पॉवर्टी की लाइन से नीचे गुजारा कर रहे हैं, जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं और लोग खुदकुशी पे मजबूर हैं, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है नाजरीन। और इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि हमारे जो सियासतदान हैं उनको एक कदम आगे आना पड़ेगा, उन्हें आपस में मिलकर बैठना पड़ेगा। ये ना हो कि एक ऐसा वक्त आ जाए कि यही सियासतदान जिनमें इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, चौधरी शुजात हुसैन, फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी, कहीं ये सब मिलके किसी एक कंटेनर पे खड़े होकर जलसा न करना शुरू कर दें कि खुदारा जमहूरियत को वापस लाया जाए। तो नाजरीन ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ऐसा ना हो कोई ऐसा सेटअप बन जाए, कोई ऐसा टेक्नोक्रेट सेटअप बन जाए कि जो हमेशा के लिए बन जाए और फिर ये सियासतदानों को वापस ऐवानों में लाना मुश्किल हो जाए। नाजरीन इसके लिए हमें नहीं, सबसे पहले सियासतदानों को सोचना पड़ेगा कि वो जा बजाय एक दूसरे पे तनकीद को छोड़े और पाकिस्तान के बारे में सोचे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचे, हमारी अवाम के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। नाजरीन सियासत की बातें तो हम रोजाना करते रहते हैं, लेकिन आज नए साल की मुनासबत से ऑन ए लाइटर नोट हम कुछ वाकयात आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन आज से तकरीबन 100 साल पहले 1922 में एक राइटर ने अपनी डायरी में लिखा
کہ جب کیلنڈر پر دوبارہ 22 کا ہنسا آئے گا تو میں اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گا۔ رائٹر نے اپنی ڈائری میں یہ بھی لکھا کہ کاش عمر لحاظ کرے اور جب 2022 کا ٹائم آئے تو میں بھی اس ٹائم کو دیکھ سکوں، وہ حالات دیکھ سکوں، واقعات دیکھ سکوں، اس وقت کے میں لوگوں کو دیکھ سکوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ تب تک ہماری قبریں بھی نام و نشان ہوگی اور ہماری حبروں کا بھی کوئی نشان نہیں ہوگا، نہ ہماری قبروں کا نشان ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ نے ایک بڑے شاعر کا نام سنا ہوگا، برِ صغیر کا ایک بہت بڑا نام ہے ساحر لدھیانوی۔ تو بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے نغمہ نگار تھے، میرے بھی بہت فیوریٹ تھے، اور ایک وقت میں برِ صغیر کی یا بالی ووڈ کی کوئی بھی فلم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی تھی جب تک ساحر لدھیانوی کا نغمہ اس میں نہ ہو۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ 35-36 سال کی عمر میں اپنی جوانی میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ایک دفعہ وہ جب اپنے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے اپنے ڈاکٹر سے مخاطب ہوئے اور کہا، ڈاکٹر کپور، میں جینا چاہتا ہوں۔ زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے، چاہے اس نے بڑے دکھ دیے، بڑی پریشانیاں دیں، لیکن اس میں یاروں کی محفلیں ہیں، اس میں زندگی کا شور ہے۔ میں جینا چاہتا ہوں ڈاکٹر کپور۔ جی ہاں ناظرین، جب آج سے 100 سال بعد 2122 ہوگا تو اس وقت نہ آپ ہوں گے، نہ ہم ہوں گے، نہ ہمارا نام و نشان ہوگا، ہماری قبریں بھی قبرستانوں میں گم ہو چکی ہوں گی، لیکن ہمیں کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ ہم کچھ ایسا کام کر جائیں کہ اپنے نام کو ہم امر کر جائیں۔ جی ہاں ناظرین، ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو ہماری وجہ سے کوئی زخم نہ لگے یا کوئی ایسا زخم لے کے اس دنیا سے نہ جائے جس کا باعث ہم بنے۔ ناظرین، میرے والد صاحب اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، وہ کیا خوب کبھی کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ اپنے لیے تو آپ سب جیتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کے لیے جینا سیکھو، اور دوسروں کے لیے جینے والے یا دوسروں کے لیے کام کرنے والے کبھی مرتے نہیں بلکہ مر کر امر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں ضروری نہیں کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ بڑا کام اس طرح سے کریں کہ ہم عبدالستار ایدی بن جائیں یا ہم کوئی بڑی بڑی کتابیں لکھیں، ساحر لدھیانوی کی طرح گیت لکھ جائیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے کلوز فیملی سرکل کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے نیبرز کو، اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کو خوش رکھ کے اور ان کے کام آ کے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں ہمیں دی ہیں وہ ان لوگوں میں بانٹ کر جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، ہم دوسروں کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، آپ کو نیا سال بہت مبارک ہو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نیا سال آپ سب کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ نیا سال پاکستان کے لیے امن اور خوشحالی لے کے آئے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔